At least aku nggak pernah bikin video tinta pemilu. At least gue biayain lu. At least gue nggak pernah ngasih film buat deketin cewek. At least gue kalau mabok nggak ngejeledak. Lu ketawa ya, Gar? Lu ketawa ya, Gar? At least gue nggak harus kurus banget biar barang gue laku. Barang gue laku kok gue nggak harus kurus. At least mantan gue ngakuin gue semua lah. At least gue seimbang, makan banyak minum banyak. Hah? Emang aku enggak? Lu makan dikit minumnya banyak. Iya lagi. At least gue bisa happy sama diri gue sendiri. At least gue kalau gabut ada Gary nggak Mikasa. At least gue kalau berantem gak silent treatment. At least gue kalau mau olahraga nggak sampai pindah apartemen. Macet. At least kamar gue nggak rembes. At least gue nggak pakai barang orang buat affiliate. At least gue bisa monetize apapun yang menurut gue bisa sih. At least kemana-mana gue face card. Yeay, curang. Ayang. Lah iya kan. Itu gue gak bisa lawan. Gak usah dilawan, yang lain aja. Ya. At least kalau aku bilang pengen olahraga, beneran olahraga. Jesus Christ. At least gue gak stres kalau lagi bloated. At least aku gak difitnah sama orang terdekat. That's it guys. No beef ya.